il y a encore d'autres droits auxquels les enfants ont droit. Ça fait partie des responsabilités des parents. Et ce droit-là, le troisième, je vais dire aujourd'hui, c'est le fait que c'est le droit que l'on voit dans le hadith du prophète dans lequel il dit khayrukum khayrukum li ahlihi, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur d'entre vous pour sa famille. Wa ana khayrukum li ahli, et je suis le meilleur d'entre vous pour ma famille. Allez, كيف أقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كيف تتجلى خيريته لأهله؟ والله أشياء يا إخواني، أشياء غريبة جدا. وكيف تظهر غرابتها؟ إذا قارنت نفسك، إذا جعلت نفسك في ذلك الموقف، كيف كنت تكون؟ الحديث الذي يرويه النسائي في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله عنها قالت زارتنا سوداء بنت زمعة، النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة والنوبة نوبتها، وجاءت سوداء بنت زمعة، فقامت عائشة رضي الله عنها فصنعت حريرة أو قالت خريزة طعاما وقدمته لسوداء. ضيفة جاءت البيت فتكلفت عائشة أن تصنع طعاما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أمام زوجته قد مد رجليه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، رجل جعلها في حجر عائشة ورجل أخرى جعلها في حجر سوداء. فقالت عائشة لسوداء، قدمت لها شيئا من ذلك الطعام الذي صنعته. سوداء ما تريد أكله، ما لا تحس برغبة في الأكل. فكأني بعائشة رضي الله عنها غضبت، لأنها ترى أنها قامت وتكلفت وصنعت طعاما ثم أنت وهذا شيء يغضب الناس أم لا يغضبهم؟ ما عارفينش نجيبوا الضيف وتديروا ليه التحرك مش السكوت يعني لا جيتي وتكلفتي وصوبتي ومراتك بقات النهار كامل في الكوزينه تطيب وتتقاد، ومن بعد جا الضيف قال لكم فيه 100 ياكل عادي. انا بقول لك صافي فيك نزيد شويه لا شويه الصواب. الناس من الصباح مسكينه ديك المراه غيبقى فيها الحال ونقول لها هادشي غنمشي كيفاش وقع لي شيء هذا. كنت مع بعض الناس، رجل كبير في السن من اصحابنا وهو قناص، فخرج معي يوما، أخرجني معه إلى القنص وصاد بعض الحجل. فلما رجعنا من القنص أعطاني قال لي هكذا خذوا أنت. قلت أنا ما نعرف نطيب، ما عندي اللي عم بعطي هذا الشيء، أنا نخرج بعدا غير ذاك الرش ديال البارو. قال لي شنو غندير؟ قلت له تاخذ أنت اللي عندك اللي تعرف ذاك الشيء وما تخرج، وغدا في الصباح غادي نجي عندك ونصاوب في الدار ونفطروا أنا وياك تما. قال لي واخا. في الصباح مشيت عنده في الدار وعيط على شي واحد عنده في الدار تما واحد خدام، قال لي هاك سير شويه. قلت له لا باش سير شويه غتفرج لينا في الجلده وغادي يجي هذاك يدير لنا الفخر قدامنا وشويه حنا تنشوفوا وحط لنا واخا فرج شويه الجلد صاوب وكذا. جات يشوي مني سال الشوار داكشي تحت ياكلوا. قلت انا وحيده ما عجبنيش كيف انا الفجر الرجل وبزاف هادشي كيقول ودير ليه وصاوب ليه وفرش ليه وشوي ليه وفي الاخر ما ياكلش. هو هذا انسان طبيعي، انتم ما عرفتوش. فالشاهد ان عائشه رضي الله عنها قالت لسوداء ما اراد ان تاكل، فقالت عائشه لتاكلين او لألطخن وجهك. سوداء رضي الله عنها فاخذت عائشه شيء من ذلك الطعام وجعلته في وجه. طيب شوفوا يا اخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم امامه الان، انا نقول لكم شيء. يعني احنا كنا صغار مع اخوتي مع ندرجوا،
والدي يصيحوا علينا ما تحترمونيش كدابزوا قدامي، تحترموني دابزوا قدامي. هكذا الناس ولا لا؟ علاش ما حشمتوش وانا قدامكم كذا. جمع رجله من حجر سوداء. دابا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا وجالس ورجليه صلى الله عليه وسلم رجل الحجر هذه ورجل بحال هذه. فلما لطخت عائشة وجهها سوداء قبض النبي صلى الله عليه وسلم رجله من حجر سوداء. جمع عائشة وسوداء فهموا هذا الحركة، فهموا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع رجله. لا بغيتي انت تنوضي لها انا رجلي حيد دابا انا حابس دابا رجلي الا كانت حابسه باش بغيتي ها هي. ففهمت سوداء وعائشه فقامت سوداء فلطخت وجه عائشه لطختني وجهي لطخت وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. كيبان لي هذا الشيء منظر مضحك ماشي منظر فيه قله القيام تيحترموش عوارض البشر هذه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ينادي ابنه عبد الله بن عمر دايزين قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب يقول يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر ماذا قال نفسه لزوجتين؟ قال قوما فاغسلا وجوهكما فما اظن عمر الا داخلا علينا. غير يقولوا اغسلوا وجوهكم يحشوا ما يجي يلقى وجوهكم. وشفت خير وانا خيركم من اهلي. Je dis que cette bonne conduite du prophète sallallahu envers les siens, c'est inimaginable ce que faisait le prophète. Son étiquette, inimaginable. De la part d'une personne que le considère qui était dans le désert arabique, des gens qui n'avaient aucune civilisation, des bédouins dans le Sahara, dans le désert arabique. On n'arrive pas à la hauteur, je ne dis pas du prophète, je dis de l'éthique, du commun des mortels de l'époque. À plus forte raison, des compagnons, à plus forte raison du prophète. Dans un hadith apporté par le Nasa'i dans son livre Sunan al-Kubra, Aïcha raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était chez elle et vient leur rendre visite Saouda bin Zam'a, l'autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha lui prépare quelque chose, un petit quelque chose pour l'accueillir. Elle proposa à Aïcha, à Saouda de manger, Saouda n'a pas envie de manger. Elle lui dit, je n'ai pas envie de manger. À ce moment-là, tout le monde était assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ses pieds, l'une sur les pieds de Aïcha et l'autre jambe du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les genoux de Saouda. Et Aïcha propose à Saouda un peu de ce qu'elle a préparé, et Saouda n'a pas envie. Alors Aïcha se met en colère. C'est quoi ça? Elle trouve que ce n'est pas une chose à faire puisque j'ai fait quand même l'effort de préparer quelque chose. La moindre des choses, c'est que tu fasses l'effort de manger, parce que j'ai fait l'effort de te préparer quelque chose. Saouda n'avait pas envie de manger, alors Aïcha nous dit, soit tu manges, soit je te mets sur la figure. Saouda ne veut toujours pas manger, alors Aïcha vraiment passe à l'acte et prend quelque chose de ce qu'elle a préparé et lui met sur le visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il est en train de regarder ce qui se passe. Je ne sais pas pour vous les noms arabes comment cela se passe chez vous, mais j'ai dit, et ils ont tous été d'accord, que chez nous, si quelque chose se passe comme ça, devant une grande personne de la famille, celle-là, généralement, se met en colère. Et elle dit aux autres, vous ne me respectez pas, vous êtes en train de faire ceci devant moi, alors je n'ai... C'est la même chose. Regarde ce qu'il me revoit. Alors le prophète est en train de regarder. Et qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il retire son pied du dessus des genoux de Saouda, celle qui a le visage plein de nourriture. Quand il retire son pied, c'est là qu'on prend
Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retiré son pied? Il a retiré son pied parce qu'il voulait lui signifier que si tu voulais faire la même chose, je ne te bloque pas par mon pied. Regarde, je l'ai retiré. Maintenant, droit à toi de faire ce que tu veux. Et il a compris. Elle a pris la nourriture et elle l'a passée sur le visage de Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de le dire. Il voit que c'est un comportement humain. C'est en train de rire. Il entend tout à coup Omar ibn Khattab en train d'appeler son fils Abdullah. Il passait devant la maison la pièce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train d'appeler son fils. Oh Abdullah ibn Omar, oh Abdullah ibn Omar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses deux épouses, levez-vous, allez, vous lavez le visage parce que je pense qu'Omar ibn Khattab va entrer chez nous. Et alors il vous voit comme ça barbouiller le visage par la nourriture. Je dis ça. Ce n'est pas l'unique fois que cela se passe à la prophète. C'est une longue vie, plein de choses comme ça entre les épouses du prophète. Ça c'est, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Imaginez ce que cela serait si c'était à nous que cela arrivait. Quelle était la réaction que nous aurions? Quelle serait la réaction? Pour voir la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut voir la bassesse, notre bassesse. في حديث آخر رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه، وهذا حديث تعرفونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر في بيت عائشة فأرسلت. طبعا هذا تسمية الأزواج ليس في النص البخاري لكنه خارج الصحيح منصوص عليه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فجاءت فأرسلت زينب بنت جحش رضي الله عنها بصحيفة فيها طعام، صحفة فيها طعام. فغضبت عائشة خابل والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. هذه أشد الدنيا الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجاءت صحفة الطعام فغضبت عائشة فضربت الصحفة من يد الخادم فوقعت في الأرض فانكسرت واندلق الطعام. أنا أفهم هذا، أقول كأن عائشة رضي الله عنها هذا عارض أيضا من العوارض البشرية، كأنها تقول يعني أنت تطبخين وأنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندي بالجو ما نعرفش ناكل ولا نطبخ ولا ندير ليه الضيافة مع أصحابه. يعني كيفاش القضية؟ علاش أنت اللي غتصيفطي الماكلة وما نوتي؟ تكون نوتك وأنت ديري اللي بغيتي، هكذا نتصور. طيب إخواني، أنت يكون عندك اختيار، ومراتك تدير شي حاجة بحال تهز الطبسيل تقول لك هذه الماكله كاع عايده تحط لك داك الشيء في الكوزينه وتشتي الطبسيله كابس البصريه والكسكسو في الارض الحمراء مليون وحده صندالة مليون. التصرف ديالك وماشي حنا تنسمعوا، حنا ضياف عليك حنا تنسمعوا، حنا تنشوفوا هادشي قدامنا تنشوفوه. اش داك انت ماشي في فرنسا دابا خاطر دير راسك في الوقوه القمر، شنو سميتو هذا القمر ما فيها حتى واحد غير انت وعائلتك. اش غيكون رد حشمتيني صاحبي حشمتيني والله انت ما غاديش ترضى قدام. وشكون انت بالنسبه لهم؟ انت راجل حاكم فلان حتى ولا راجل الدار تدخل الطباس تشد لا كيفاش دير ما رد الفعل. راه دابا هذا هو اللي خصك انت تقول لي لو وقع لي اشنو غادي يكون رد الفعل قدام صحابي. مازال بيني وبينها كنت غادي تكون نيرفا ولا ضيعتي النعمه، شوفي النعمه فكرتيها حرام عليك وكذا، ولكن زاد قدام الناس وتيشوفوا ماشي دابا غير يسمعوا الهواء في الكوزينه لا قدامه في الصالون هرست كل شيء تقجات تما تقجات ولا باليس تقدر باك ماشي مع التجنن ديال واش هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم انتم عارفين الحديث تاعو صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقوم هو صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام، هو
يجمع الطعام ويقول غارت أمكم. يعني يفهم هذا الحرب، هذا التصرف أمرته الغيرة. أمكم غارت وهذا كذا. وجاء عائشة جيب صحفة من دارك إلى هذا الدرس وقال للخادم بلي دي هذا البيت زين، وقال صحفة كصحفة وطعام كطعام والسلام عليكم والسلام. هذا راه النبي ديالنا. هذا الركن فين الخاتم؟ فين الخاتم؟ الحكمة والعقل والجمال فين الطاعة؟ واش حنا كنديرو؟ ما تفهموش على التصريح شحال تدخلوا ومش عند شي ناس اخرين. ما تفهم. فين جبنا حنا التوحش والتصوفيج اللي فينا؟ فين جبناه؟ فين جبناه؟ واش الماكلة تماكلوش؟ الماء تيشربو؟ شو السنة شحال زيناها؟ السنة هذه كلها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي غير منظر، كلها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغينا المنظر وبغينا هادشي. على الأسرة التي ترى هذا، الأبناء الذين ينشأون في هذا كيف يكونون؟ هذا من حقوقهم أن ينشأوا في أسرة فيها حسن الخلق. خيركم لأهله. كاع ما تكثر عليا الصلوات والناس الصوم وكذا وكذا، ولكن اللي يهدر تدخل الدار ما كيتنفس حتى واحد، تيتسناوك تخرج. شو دير بحال هذاك الأعرابي اللي قال والله أتقبلون الأولاد؟ والله ما نقبله، نبوسوا الدراهم. وهذه كانت تسجل في ميتان. أتقبل؟ والله ما نقبل. وما أن نزع الله رحمة من قلبه. صار كان الرجل dans un hadith, ce hadith est connu, le prophète, rapporté par le prophète sallallahu était dans la maison de Aïcha avec ses compagnons, les compagnons, et puis vient un domestique envoyé par Zaynab bin Jahsh, une autre épouse du prophète sallallahu avec un plat que Zaynab a préparé pour le prophète sallallahu qu'elle l'a envoyé à la maison d'Aïcha. N'oubliez pas qu'il y a des compagnons. Le prophète sallallahu n'est pas tout seul avec Aïcha. Il y a des invités. Aïcha se met en colère quand elle voit arriver la nourriture. Elle frappe par la main le plat des mains de celui qui le porte. L'assiette tombe, elle se brise, elle se casse, et puis la nourriture c'est parti. Moi j'explique ça, je dis, c'est Aïcha, elle s'est mise en colère parce que elle se dit, mais pourquoi tu envoies de la nourriture? Est-ce que moi je ne sais pas faire à manger au professeur? Quand sera ton tour? Prépare-lui, mais ne prépare pas. Ne prépare pas de la nourriture pour le professeur quand il est chez moi, je peux le faire moi-même. Ça, Aïcha ne l'a pas dit, mais je l'explique par sa colère qui a amené le fait de frapper le plat qu'elle l'ait brisé. Ça, c'est fait à la face du professeur et à la face de ses invités. Je me dis, pour remarquer la grandeur du professeur, imaginez ce que nous ferions si l'un d'entre nous, on lui faisait ça devant ses invités. J'ai dit qu'il n'était pas dans le salon et l'affaire se passe dans la cuisine. Là, c'était vraiment là, devant. Le prophète sallallahu a commencé à ramasser la nourriture qui est par terre, a commencé à rassembler les pièces brisées, les morceaux brisés du plat, et a ordonné à Aïcha d'apporter son plat à elle qui est chez elle, et il a donné au serviteur et lui a ordonné de le ramener à Zaynab qui a eu son plat cassé. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, un plat comme un plat et une nourriture comme une nourriture. Et il a dit à ce compagnon, votre mère a été jalouse. Il comprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend. Pourquoi Aïcha a fait ceci? Et bien sûr, puisque c'est une chose naturelle, il ne se met pas en colère, il ne gronde pas, il n'a pas la mauvaise réaction. Ce qui nous explique le hadith que nous avons
cité précédemment, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous pour ma famille. Et donc je veux dire que ceci fait partie des responsabilités des parents, des droits des enfants, de grandir dans une famille où il y a cette bonne conduite, où il y a cet exemple de ce souci permanent d'être bien pour les siens. La meilleure manière qu'il se peut, il faut que la personne le soit pour les siens. C'est ça notre prophète, c'est ça notre prophète, c'est ça notre exemple. Voilà ce qu'on dit. Dans un autre hadith, rapporté par le Bukhari, qui est aussi connu, hadith hadith Zara, أنه اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية وتعاهدنا أن يتحدثن عن أزواجهن. كل واحدة منهن تصف زوجها، زوجي كذا زوجي كذا زوجي كذا، ويكن صادقات. فكل واحدة ماذا تقول؟ إلى أن جاءت الأخيرة 11 زرع. هذه تحدث عن أبي زرع. هذه هي التي زرعت. ميتة في حب الإنسان. يعني كما نقول الميتة مهلوكة الإنسان ديال خطأ. تحب أبا زرع حبا يميت. هذاك من الحب ما قتل. هي المسكينة. الإنسان اللي يفضل طبعا هو زوجها. فلا تحب فقط أبا زرع، تحب أبا زرع. ولأجل حبها لأبي زرع تحب أم زرع ستها، وتحب بنت أبي زرع، وتحب ابن أبي زرع، وتحب جارية أبي زرع. الكلب يكون كان عنده شي كلب ولا عنده شي سطلتي يسقي فيه ولا كاع داكشي. علاش؟ لأن أبو زرع. تقول أبو زرع فما هذه فما كما قال المصري رحمه الله: من شدة الظهور الخفاف يخفي ليشع الظهور. فما هذه كلمات بحال تقول لك اش نقول لك، وتعاود لك هذه ونعاود لك هذه بزاف ما يتعاود. فما هذه كلمات تجمع لك كل شيء. تحدث أناس من حلي أذني، عمر لي ملأ أذني بالحلي حتى صارت أذناي تنوس نوسا تتحرك. يعني إلا درت هكا داكشي كتصبح خرج الزواغه، كيلو ديال الزواغه ديالنا وجوج كيلو ديال الزواغه ديالنا. داكشي مع باز دوك الودنين اللي هازين داكشي. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. مفطور المحيا، الغداء المحيا، العشاء المحيا، العشية عبيد المحيا. كل غير هاد الشحم، كل غير هاد الكليوات، كل غير هاد الكبدة. مرات هم يقولون العضد هو هذا الجهة. عندما يمتلئ الإنسان شحما من ها هنا، هذه البلاصة، ما ترى الشيء الآخر عمار. يعني غتقول لك عمر لي هنا وعمر لي هنا وعمر لي هنا، كتجيك العالم الأخرى اللي هي كانت عامرة كل شيء عامر. ملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني بقيت يقول يا ما أجملك يا أم زرع، أو شحال ضحك عندك زينة، أو هاد الكلمة عندك زينة، أو كذا. هي كلشي داكشي ما زينش، حتى حاجة ما زينة. فبجحت إلي نفسي، صدقت كل ما يقول لها. أي أنا زوينة وأنا هدرتي زينة وأنا تحتي زينة وأنا مشيتي زينة، داكشي اللي يقولها هو راجلها. وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق. غنيمة قطيع صغير بشق في ناحية، يعني أسرة، وجدني في أسرة فقيرة. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. جعلني في الخيل وفي الجمال والقمح المنقاب، الخير، كثر عليها الخير. وليس فقط هذا، يعني سوى أنه أكرمها غاية الإكرام، حتى الكلام، حتى التصرف. لأنه ماشي يقدر يجيب لها أو يجيب لها الذهب ويجيب لها كذا يقول لها أنا الله يبارك، شوف أنا شوف شريت لك، شوف عرفت لك.
كتولي تقول ليه ها صافي الله يسامحك هذه واك مع هذه اللي جبتها من دارنا تطلب عليه. فعنده أقول فلا أقبح، لن أقول مرة شيئا يقول ما هذه التفاهة التي تقول وعشان والله تبارك هذا درس كثير. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح إلى أن أشبع نوم. ما يقوليش تقعد يدير لي الفطور ولا يدير لي كذا، يعني أتى بمن يكفيني الخدمة، لا أحتاج عنده أن أقوم فأطبخ وأقوم فأكني وأشرب فأتقنح شرب تنشبع. نعمل باليوم الخير التصرف. فصارت تحدث ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع جفاء. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغير جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تملأ بيتنا تعشيشها ولا تنقر من إلى آخره. المهم قالت أم زرع أنا غير دلع جدا، أنا هادشي اللي نقول لكم أنا غير دلع جدا. لو ما كانش حديث البخاري ما يمكنش تيقظ الهضره تاعها، يعني شي مرة دير هادشي مستحيل. عجيب ضجرت حديث كي اسي كوني رابطي بار البخاري ومسلم يقول dans l'appellation hadith أم زرع. Ce hadith dans lequel Aïcha raconte qu'il y a eu 11 femmes à l'époque de la Jahiliya qui se sont rassemblées et qui se sont promises de raconter raconter ce qui se passait avec leur mari, mais qu'elles devaient dire la vérité sur leur mari, comment ils étaient. Alors la première dire, la deuxième, etc., jusqu'à ce que vienne la 11e. Et cette 11e, c'est elle, Umm Zara, par laquelle le hadith est connu. Donc cette Umm Zara, elle était perdument amoureuse de son mari Abu Zar. Vous savez, c'est le coup de foudre, mais c'est la foudre qui tue. Elle a été, la pauvre, complètement anéantie par l'amour qu'elle portait à son mari. Et elle aimait son mari, et l'amour qu'elle avait pour son mari se répandait sur toutes les choses qui avaient relation, qui étaient en relation quelconque avec son mari. Pour l'amour de son mari, elle aimait la mère de son mari, le fils de son mari, la fille de son mari, la domestique de son mari. Alors elle dit, Abu Zar, que vous direz? Oh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter Abu Zar? Il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que... Par quoi je vais commencer? Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Il m'a trouvé dans une petite famille. J'étais maigrichonne, j'étais pauvre. Et il m'a donné des troupeaux de chameaux, des troupeaux de chevaux. Avec lui, je mange à ma guise, je dors à ma guise. Et jamais il me dit quelque chose qui me fait de la peine. Le fils d'Abu Zar, voilà, la fille d'Abu Zar, la mère d'Abu Zar, elle aime tout le monde, tous ceux qui se rapportent à Abu Zar, son mari. Mais voici ce qui surprend. C'est ce qui va suivre. هذه المرأة تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخى. الشكاوي ديال البنت تدخل خلينا حنا نضرب. فرأى امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. هذه المرأة تصف أبا زرع بهذه الأوصاف الجميلة وهي مطلقة من أبي زرع. ولماذا طلقها أبو زرع؟ لأنه رأى امرأة أعجبته فطلق الأولى وتزوج هذه الثانية. إخوان، هل سمعتم قط
في من أدركتم أو من لم تدركوا. امرأة طلقها زوجها بسبب أن رأى امرأة أخرى عجبته، هذه لا أنكر عليها شيئا، لا في دين ولا في خلق، من ذاك الشر هذا مزرع تقطعني تهلا فيها تهربني من بغيت نعس دير لي المساج بين فيق مهر لي فيها، ولكن واحد النهار ما عندهاش تزال مسكينه خرجت بات لي على اخرى زوينه طلقت هذيك واش هذه التي طلقت لاجل ان اخرى فضلت عليها وكانت طالعه الرجل وعاجبها ومهر لي. هل تتحدث كيفاش قالوا لها راجلك عاودين على راجلك تقول لهم والله حرام هذا سخوط الوالدين كذا تتسد انا ما عرفت انا طلبني متفقين معك لا ما عندكم قول لكم عيالكم زارعين. هذه امرأة مطلقة وتتحدث عن أبي زرع هكذا وهو قد طلقها. أدر العجب هذا، يعني هذا أبو زرع هذه الإساءة التي فعل طلقها بسبب أن رأى امرأة أخرى أعجبته. هذه إساءة عظيمة بالنسبة للمرأة، والمرأة تتجوج عليها، ما طلقتيها كاع تجوج عليها بالنسبة لها راك غدرتيها وخنتيها وفعلتي وتركتي، يعني ما عرفتش درتي كاع وتخيل طلقتيها. كيف يكون؟ كيف تتحدث؟ إذا كان هذه الإساءة لم تمسح المحبة، يعني كيفاش هذا الرجل كيتصرف؟ هذه الإساءة لم تقوى على أن تمحو حب أبي زرع من قلب أم زرع، إلى الآن ما زالت تهضر عليه وراه تزوجات. قالت فنكحت بعده رجلا سريا ركب شرية وأخذ خطية وأراح علي من كل رائحة زوجة، أعطاني البقر تورو بقرة الماعز كذا البقر أعطاني وقال كلي أم زرع وميري أهلك كلي اللي بغيتي وأعطيني أهلك اللي بغيتي. هي مجوجة واحد آخر أبو زرع اش كنتي دير؟ بغينا نديرو بحالو اللي يفعل هذا الفعل. ومع ذلك هذه المرأة إذا ذكرت محاسنه لم يزل إحسانه إليها بسبب الإساءة بطريقها، لأجل امرأة لم ينكر عليها خلقا ولا دينا، بسبب امرأة. في الآخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لقد كنت لك أبي زرع بأبي زرع. هذا هو الشاهد، لقد كنت لك كأبي زرع. يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا المسلمين، أرأيتم لو أن أولادنا نشأوا في مثل هذه الأسر التي يرون فيها والدهم يعامل أمهم معاملة أبي زرع وأم زرع، كيف ينشأ هؤلاء الأولاد؟ كيف ينشأون؟ هذا من حقوقهم، هذا من واجباتك أن تكون من خير الناس لأهلك. ماشي أنا ضيف عندك أهلا سيدي مولاي كيف دايره لاله، تجي عندك الضيفه كي دايره لاله شخبار مرحبا، ويجي عندك ولد البراني اجي وليدي بوسني وليدي الله يرضي عليك الله يصلحك، وانت يا ولدك اجي تقول لا حرام سير ناس سير ولا غادي الراجل يقول للمراه اجي هذيك فين مشيتي ولا تقول لي تبص راسك انت انا فرد الحوش المقصود تعيش في حديقه الحيوان ما يمكنش تعيشوا مع البشر ونحن مسلمين. والاعظم والافضل والاشنع نكون هو ديال الحياه وهي ديال الحجاب وتعالى تصور. لو احكي لكم شيئا رايته بعيني ولكن ما بغيتش انا نفضح، خلي ما نقولش صح. Alors ce qui est remarquable, c'est que Oum Zara raconte qu'un jour Abu Zar est sorti et il a rencontré une femme qui avait ses deux enfants qui jouaient autour d'elle. Elle lui a dit, il a divorcé Oum Zar et il a épousé celle qui avait. Ce qui veut dire que Oum Zar était en train de faire l'éloge d'Abu Zar alors que c'est une femme divorcée. Et divorcée pas pour une raison
un mal qu'il aurait fait, quelconque. Là, juste parce que Abu Zar a sorti un bon matin, il a vu une femme qui lui a pris plus que celle qui est son épouse, et qui a divorcé son épouse. Est-ce que vous pensez, dans ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu une femme qui a été divorcée de son mari pour une raison comme celle-là, et quand on lui pose la question sur son mari, elle lui fait son éloge. Oh, Oza, voilà, je raconte que c'est impossible. Elle a toujours cette rancœur dans le cœur parce que elle se trouve divorcée pour aucune raison, juste parce qu'il avait une femme plus belle. Et pourtant, celle-là qui a subi ce qu'elle a subi, elle est toujours en train de faire l'éloge. Ce qui explique, vous l'expliquez comment? Vous l'expliquez par la bonne conduite qu'avait Abu Zar avec Abu Zar. Ce qu'il a fait de mal pour elle n'a pas été aussi fort, aussi grave pour qu'il efface ce qu'il a fait de bon. C'est-à-dire que ce qu'il a fait de beau était tellement ancré chez elle que malgré qu'elle ait subi ce divorce, elle n'a pas pu haïr, elle n'a pas pu détester, elle n'a pas pu dire du mal d'Abu Zar. Je me dis que faisait Abu Zar. Quelle était sa conduite, ce Abu Zar? Et la leçon, c'est qu'après le prophète a dit à Aïcha, j'étais pour toi comme a été Abu Zar avec Abu Zar. Je dis que c'est un droit des enfants que de grandir dans des familles où il y a ce perpétuel effort d'être comme il faut pour sa famille. C'est un droit. Le meilleur d'entre vous est le meilleur d'entre vous pour sa famille. Il faut que les enfants grandissent dans des familles où ils voient cet effort que font les parents pour qu'ils soient les uns les meilleurs aux autres. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas logique que moi je suis un invité, je viens, tu me montres juste les plus beaux côtés. Je ne trouve aucune chose qui pique chez toi. Quand je te présente les enfants, tu les prends dans tes bras, tu les embrasses, tu joues avec, mais avec les tiens, tu es méchant, tu piques les tiens. C'est inconcevable. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur d'entre vous pour sa famille. Et puis la dernière chose dont je vais parler, qui fait partie des droits pour les enfants, et qui bien sûr fait partie de la responsabilité des parents. هو الوفاء. الوفاء في إعطاء الحقوق وأدائها. لا قبل هذا أرجع إلى قضية الأخلاق خيركم لأهله. أنا ذكرت لكم أشياء في الحديث، لكن أحب أن أذكر لكم أشياء في القرآن تبين لكم هذا الذي يشير إليه القرآن في هذا الباب. حتى في الخطاب فقال سبحانه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك يا بني لا يناديه باسمه فجاء رشيد ما تشرك يا بني وماشي يا بني صغير يا بني هذا صغير تحبيب صغير يا بني لا تشرك بالله يا بني أقم الصلاة يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل يا بني أولادي كيف خطاب هكذا خطاب آبائنا لنا هكذا خطابنا لأبنائنا حتى إذا كان الابن من العتاة الطغاة دائما القرآن يشير إلى حسن الخطاب إلى حسن الأسلوب في المخاطبة. قال ربنا سبحانه
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا ما ابن الرسول كافر، ابن الرسول كافر ميتا يأتي من الطغاة العتاة، ومع ذلك يقول يا بني اركب يا بني. خطاب الأبناء للآباء. إبراهيم عليه السلام يقول ربنا سبحانه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر. يا أبتي لطيفة سنة. حتى عندما يكون الأب أيضا من الطغاة من العتاة من المحادين لله. واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يمنعك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرك. شوف كيفاش تعامل معاه ولده ترجمه ما رضي يا أبتي. ألا يكون هذا التخاطب بين الأبناء والآباء. لا يكون كيف تنادي وكيف ينادي. يعني أنا لا أزعم أن كل الأسر تعاني من هذا الشيء، لكن هذا الشيء تعاني منه كثير من الأسر. ممتي وقت يقول المؤسسة ممتي 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 ممتي. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il a perdu mon fils. ما ترجموا كاع خصهم يتعلموا العربيه باش يذوقوا هذا الشيء. خص العربيه باش تذوق. الا بقيتي الفرنساوي مغولفه شويه خشينا شويه ماشي انا بيستر الفرنسي. يمكن يكون كان في كتب من الروايه كاين شي طريقه كيفاش نقول هذا ماشي الوفاء هنا أن يشاء أبناء في جهة الوفاء. إيش الوفاء؟ أن تحب أن تعطي الذي عليك كما تحب أن تأخذ الذي لك. أن توفي حقوق الناس عليك كما تحب أن يوفي الناس حقوقهم لك. La chose avec laquelle je termine mon discours, qui est un droit pour les enfants, c'est l'équité, la justice. Je veux dire par là que comme tu aimes qu'il te soit donné des droits, il faut que tu aimes aussi à donner les droits des autres. Je parle de ta famille, je ne parle que de la famille. ربنا سبحانه وتعالى ويل للمطففين. Malheur aux fraudeurs. Malheur aux fraudeurs. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Ceux qui, quand ils pèsent pour eux, ils se font.
ils prennent leur pesée en entier. En entier, ils prennent leur pesée en entier. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Et que quand eux, ils pèsent aux autres, ils mesurent pour les autres, ils essaient toujours de gratter. Allah Ta'ala les a qualifiés de fraudeurs. Et il leur a dit malheur aux fraudeurs. Oui, مالك الإمام مالك في الموطأ ويقال في كل شيء وفاء. Dans toute chose, il y a fraude et il y a pesée convenue. Dans toute chose, pas seulement dans ce que pèsent les balances. Dans toute chose, et parmi les choses de relations, les devoirs et les droits dans la famille. Quand c'est à toi, que c'est pour toi la pesée des droits, tu aimes qu'on te pèse avec abondance. Et quand c'est toi qui pèses, tu essaies toujours de donner le moins possible. Ce n'est pas l'exception. Ça fait partie aussi des droits. C'est petit que de grandir dans des familles où il n'y a pas de fraude parmi les piliers de cette famille. إذا طبعا مسؤوليات ولكن أنا أقف هنا وأقول إذا حاول الإنسان أن يسأل ربه أن يوفقه لهذه الأمور التي ذكرناها وأن يوقظه إليها فإن العاقبة الحميدة له وقبل الناس له لأنه سيبقي ولدا صالحا يدعو له فلا ينقطع من ذلك عمله. La liste des responsabilités est encore longue, mais je pense que si Allah subhanahu wa ta'ala fait la grâce, sa grâce, subhanahu, à son serviteur, qu'il le guide par sa grâce dans ce chemin, le premier fruit qui est récolté, c'est le fruit que récolte cette personne même. Le père même, la mère même, puisqu'elle laissera après elle, il ou elle laisseront après eux, le fils ou la fille qui va faire toujours le doigt pour ce père ou cette mère décédée, et ainsi l'œuvre du père ou de la mère ne s'arrêtera jamais, quand bien même ils ou elles sont déjà morts. Et le hadith que a rapporté Muslim, vous le connaissez, il a مات ابن آدم, si le fils d'Adam meurt, son œuvre se termine, il l'a mis fait, sauf s'il a laissé trois choses. Il n'a pas oublié trois choses. On voit une sainte ou un fils, un fils ou une fille pieux qui lui fait toujours un droit. نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضاه. باقي النصف ساعة.